Assalamualaikum warahmatullahi ala ye olumanya bɔnni o ala k'an ka ko la o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ an ka garaba kari Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an bɛ sɔrɔ ni dɛmɛw mutigi kan an bɛ sɔrɔ ni kɛra laban kan o kɔfɛ an bɛ sɔrɔ ni a sɔrɔ ni sɛnɛmanw kan a nana sɛbɛn o ɲuman n'an bɔra yen an b'a fɔ ni si o ni an ka faama minnu bɛ yan ni ala ye olu kɛ an ka ɲɛmɔgɔw ye an b'u fo a foroda bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an ka karamɔgɔw alimami wajilikɛlaw diinɛ tɔn ɲɛmɔgɔw fɛn o fɛn bɛ foli ka taa se so fila ma an ka foli kerecɛnw nana an fo wulada in na an ka foli b'u ye o ni karamɔgɔw an ka foli b'u ye bɛn min b'u bolo yan u ka dɔ fara a kan ka dɔ fara a kan min ɲinina an fɛ o ye hali ye kafiri hali n'an sigi mɔgɔ n'i kalanna ka kɛ karamɔgɔ ye ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye e ye kafiri ye hali n'i y'a ka duwa ɲuman min fɛ kuma tɛ m'a fɔ n bɛ ka fɔ ala ka sallallahu alaihi wasallam a ka hadisaw yɛrɛ la min bɛ se ka kɛ kira ko shay'an la yajtami'an fi qalbin mu'min wahid al-iman wal hasad kira ko fɛn fila bɛ yen ala ti sɔn fiyewu o ka don sugu yɛrɛ la fɛn fila bɛ yen ala ti ɲɔgɔn yɔrɔ don ni kelen bɛ yen kelen tɛ yen kira ko ye mun ye ka da ala la ka tila ka kɛ hasidi o ni fila ti ɲɔgɔn yɔrɔ don o la an ye min ye ka min kɛ mun fɔ don an b'u fo n'o ye bɛn n'o ye ala y'o ɲini an fɛ fan bɛɛ bɛ ni min y'a fara i ka jamana kɔnɔ ala bɛ ko ye wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu Allahu akbar sigatola an ka ɲɔgɔn minɛ wala ala tilala a ka baara la Allahu akbar ne nisɔndiyara sigatala vraiment an bɛ Buguni fo tiɲɛ a cɛ n'a muso bɛɛ a denmisɛn n'a maakɔrɔba bɛɛ a chrétien n'a silamɛ bɛɛ tiɲɛ ni n bɔra yen namu fɛn o fɛn bɔra dugu min na ka na fara Bugunikaw kan an bɛ dugawu k'u bɛɛ ye tiɲɛ bɛ kɛ an bɛ tila ka ala fo namu ala min sɔnna an ka se ka sigi ka dakuruɲa fila fɔ ka sɔrɔ an yɛrɛ jigi kun t'o kan Allahu akbar sigatola n ye karamɔgɔw sɔrɔ yan sɔrɔla yan a n ko n b'a jalaki sige a jo tɛ nin na dɛ an natɔ kalan kɛ s'a kana ko kalan tiɲɛna ka aw mɔriw to yan n ko n b'a tɔgɔ tiɲɛ dɛ subhanallah abali Allahu akbar tɔgɔ bɛ tiɲɛ
o y'o débrouillé koyi ala fana sɔnna siga t'o la moriw bi yan waliyiw bi yan siga t'a la mama bi yan a bi yan n'a ye min fɔ ala ye a bɛ sɔn an karamɔgɔ b'an kɛrɛfɛ yan sabali ni muɲu ni yɛrɛ dɔgɔya min b'a la ni nin kumana ala fɛ a bɛ sɔn siga t'o la waliyiw fana bi yan a caman de bi yan mana alhamdulilayi an sera ka miniti 2 sɔrɔ ka se ka kuma buguninkaw fɛ siga t'a la buguni musow an b'aw fo u ye foli minɛ an ce Allahu Akbar cɛw ni ce musow ni ce Allahu Akbar diinɛ in muso t'a kɔfɛ fɛn ye dɛ ayi mɔgɔ fɔlɔ min ye dulɔki tigɛ kira la k'a tɛmɛ tɔw kan ko a k'i da ka sunɔgɔ k'a lafiya muso de don cɛ tɛ dɛ Allahu Akbar Seyidatu Khadija Allahu Akbar ale de y'an ka kira ta baaradenya la baaradenya emploi de commerce siga t'a la Seyidatu Khadija ye kira ta de emploi de commerce n ka baarakɛden de n b'i sara k'a jogo ye k'a kanu a jogo fɛ a n'a ka miliyardɛriya k'i yɛrɛ di alakira ma sallallahu alaihi wasallam k'a k'a muso ye Seyidatu Khadija musoya tɛ ko fitinin ye silamɛya bolo o de la maga minɛ don y'a dɔn ko gɛlɛyara kira bolo a bɔra o a ye maga bila ko gɛlɛyara ayi tiɲɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ dekun bɛ yen nka fura min b'a la ala y'o fɔ ko fasbiru li hukmi rabbika Muhamadu sabali ala ka k'i ci kira bɔra a taara Madina ala y'a se juguw la a ye maga minɛ don kira bɛ hinɛ kojugu silamɛ kan ka hinɛ kira ko n sera n juguw la u ko k'u bɛ don maga kira ko maa ti don u ko kira ma mun kɛra ko la ko maa ti don ko n'an donna sufɛ mɔgɔw hakili bɛna wuli ni mɔgɔw hakili wulila taafan tɛ mɔgɔw la ala y'an se maga na nka an ti maga minɛ sufɛ an bɛ si kɛnɛ ma yan ni dugu jɛra ni ala ka diɲɛ ye an bɛ don maga kabini o yɔrɔ la nafigiw wulila cɛ a faso kanu de y'a minɛ a faso kanu de y'a minɛ ni nafigiw tun bɛ alakira nɔfɛ de olu de y'a sɛgɛn kojugu ne m'a dɔn dɔnnibaa jumɛn bɛ ala ka dugukolo kan k'o b'a fɔ ko a ti fɔ ko kira ka sahaba dɔ man ɲi kira y'a ka sɛgɛn sɔrɔ jeni fɛ o sahaba nafigi minnu kun b'a nɔfɛ kira ka ɲani sɔrɔla olu de la k'o tɛ se ka fɔ kabini o yɔrɔ la nafigiw wulila ko kira ko cɛ faso kanu y'a minɛ kira ko salaam an bɛ si yan ni silamɛ sera a bɛ yafa o don ni bolongɔni si tan dɔrɔn maa ti balo makan o don a bɛɛ bɛ faga k'a ban hɛrɛ bɛ si fana mɛ kira ko la dɔ nana kira ɲininka ko e bɛ si min ko e bɛ ti i ka so a ko so bɛ n bolo wa kira ka so n'o ye Seyidatu Khadija ye min d'a ma u nalen Madina kafiriw y'a feere mɛ kira ko an bɛ si yan an bɛ si kɛnɛ ma de an tɛ don magan dɛ bon silamɛw kan ka nin bɛɛ de ta ka ibaru ta nin na ka taasi ka miiri an bɛ kira min nɔfɛ a kun bɛ mun kɛ mɛ anw silamɛw bɛ min fɛ bi astagfirullah anw selilaw bɛ min fɛ bi jango selila karamɔgɔw n ka karamɔgɔ dɔ lebutɔ ye n ka karamɔgɔ dɔ malotɔ ye ne yɛrɛ ka n jija ka karamɔgɔ dɔ malo e bɛ alakira nɔfɛ ala ko bɛ min i kan ka fɛn min sutura n'a malo la i man ka sɔn fɛn min ka malo k'i balolen to ni e yɛrɛ ko i b'o malo ni mɔgɔw bɛ ko dɔn u b'a dɔn i tɛ ala fɛ i tɛ alakira fɛ sahaba nafigi minnu ye kira dekun dɛ o bɔnnaw don siga t'a la fiyewu n bɛ fɛ an ka silamɛya histoire bɛɛ ye taasi ni miiri de n bɛ na alakira kisi nɛɛma b'a ma
aw ka ɲininkali kɛ histoire la a selen Magana ka fanga sɔrɔ siga a ko an ti don Magan an bɛ si yan Allahu akbar a sira min Allahu akbar a ko k'a ka tilisi gosi a muso kaburu la siga Sayyidatu Khadija Allahu akbar maa o maa ti ɲuman dɔn kafiri don siga to la hali n'a bɛ seli u kana tromper ni seli in ye sa ayi o ko tɛ cɛ dɔ de tun bɛ yɛlɛ jumadonya fɛ yanni kira ka na ale de bɛ yɛlɛ minibaru kan ka kira mamutu Muhamadu bɛɛ tan ala de ye madinɛkaw sɔn Muhamadu bɛɛ tan ala de ye nin kɛ madinɛkaw ye a ye ɲininkali kɛ kafiri sara cogo di siga Allahu akbar wala ale de bɛ ala kira mankutu yan'a ka na juma na ni kira donna ale bɛ sɔrɔ k'a sigi kira bɛ kutuba kan siga Allahu akbar a ye kafiri sacogo ɲininkali kɛ seli ko don wa ayi o ko tɛ kisi nɛma b'a ma a ko a ye n ka tilisi gosi n muso kaburu kan Allahu o y'a sɔrɔ a muso sara Sayyidatu Khadija siga u ye tilisi gosi kira nana don k'i dayɛlɛ a muso kaburu muso kɛrɛfɛ kaburu kɔnɔ siga Allahu akbar ka kunun barika da muso ye muso in ye kira ta Allahu akbar a fɛn bɛɛ k'a ye wallahi mɛ muso fatura san min na kira binakɛ fatura o san kelen jigiya nɔgɔyara Allahu akbar a mɔkɛ o bɛɛ banna o kɛra min na gɛlɛya wulila kira kan a ma se ka to jigi bɛ yen o ala de ye fɛn dɔw kɛ jigi ye n'o bɔra i bolo dɔrɔn ala kan'an jigi tigɛ amin ala sɔn ala de ye fɛn bɛɛ jigi ye mɛ ala tilala ka fɛnw kɛ ɲɔgɔn jigi ye siga t'o la ayidara tawhidu ko t'o la dɛ ni minɔgɔ y'i minɛ ala bɛ yen o mɛ n'i y'i bolo kɔrɔta ala siga tawhidu minɔgɔ bɛ ne na ala minɔgɔ b'i fa k'i tɛgɛ jannen to subhanallah abali Allahu akbar yobali alors ala bɛ yen mɛ ala ye hakili dɔ d'an ma ko an ka fɛn dɔ kɛ cogo dɔ ye k'o bɛ mago dɔ ɲɛ an ye siga t'o la a bɛɛ bɛ bɔ ale ala de yɔrɔ mɛ a ye fɛn dɔ bila k'o bɛ fɛn dɔ kɛ wulibali siga fo an ka jɛ ni nin de ye siga t'o la kira kisi nɛɛma b'a ma silamɛw kan k'u janto nin na ni mɔgɔ min ye ɲuman k'i ye kana ɲinɛ ayi Allahu akbar kana ɲinɛ mɔgɔ ka ɲuman kɔ Allahu akbar kafiri n'a fɔra an fɛ yan ko kafiri ko selibali non kuranɛ jiginna ka kafiri tɔgɔ sɔrɔ arabuw fɛ yen Allahu akbar a bɛ fɔ jeni ma arabuw fɛ arabukan na ko kafiri de kɔrɔ ye ɲuman dɔnbali Allahu akbar ayidara arabukan yɛrɛ la kɔnɔ mɛ diinɛ y'a ta k'a bila mɔgɔ la min ma ala ka ɲuman dɔn Allahu akbar siga t'o la ala y'i bila i ba dezo kɔnɔ kalo 9 siga a ye taa dɔkitɛriw fɛ yen sage femme o ye bi de ye siga t'o la sisan o ye bi de ye a ye t'i pese taa eko kɛ o ye bi de ye o anw bɛɛ bangena eko kun tɛ farafinna yan Allahu akbar siga ala y'i bila i ba dezo kɔnɔ kalo 9 docteur t'i lajɛ Allahu akbar i ti furakisɛ kun i ti taa pese Allahu akbar sage femme tɛ yen siga t'o la ala de bɛ ka k'i kɔlɔsi ka tila k'i bɔ k'i balo anw tile kɛra tuma min na o y'a sɔrɔ eko tɛ yen a ye kɔnɔma pese tɛ yen Allahu akbar mɛ bi ni muso ye kɔnɔ ta den bɛ san de Allahu akbar siga t'o la i bɛ wari bɔli daminɛ peseli daminɛna pikiri daminɛna furakisɛ kunu daminɛna a kana kɔgɔ dun o nasɔngɔ bɔ daminɛna o denw dɛ anw ka kɛ n'u ye anw ka kɛ n'u ye siga t'o la ayidara n bɛ fɛ k'a f'i ye ala de ye mɔgɔ da n'a ka se ye siga t'a la e ka bange ala k'e fitinin ma lana e ka kɔrɔbaya i jurangolo b'i yala i bɛ sugunɛ kɛ i ti maloya f'i yɛrɛ nana ala ye hakili d'i ma k'a fara ɲɔgɔn kan fo bi i maloyara i ti sɔn abada hali mɔgɔ k'i kanangolo ye jango k'i jurangolo ye kumana ala min y'o bɛɛ k'i ye e kɔrɔbayara a fɔra ala bɛ yen e ko ala tɛ yen ko e kɛra fitiri wale ye kumana arabukan u bɛ wele diinɛ na ko kafiri ala ma
fitirin wale ala Allah akbar o wuli bali aidra ay ɲuman dɔn wallahi siga tola an ka kira shira muso kaburu de la Allah akbar fatuhu makka siga an bɛ nin bɛɛ fɔ oh an ka miiri ninnu na wallahi silamɛya tɛ an ka ɲɔgɔn neni Allah akbar ne ye nin fɔ siɲɛ caman wallahi mɛ e saralen don min kama oh ni maa min ko a bɛ e bɔ ten na o tigi fililen don siga tola nka min ma sara a kama n'o bɛ ala fɛ o bɛ dan ala danyɔrɔ la siga tola n bɛ fɛ ka mun fɔ na anw ka diinɛ ma an ka mali yɛrɛ ta exemple la wala ne tɛ silamɛ si dɔn mali kɔnɔ bi oh ko a tigi bɛ wajuli kɛ ko maliyɛn don oh bi oh i wolola na ka wahabiyaya sɔrɔ yan siga tola i wolola Naam. ka sunamɔgɔya sɔrɔ yan je i wolola oh ka tijaniya sɔrɔ yan je i wolola Naam. ka n da si la sɔrɔ yan je siga tola i y'u sɔrɔ yan o. u sɔrɔ la ya siga o tuma na oh ni an nana nin bɛɛ sɔrɔ na anw ye wahabiya sɔrɔ oh an ye a tɔgɔ ye di sunamɔgɔ sɔrɔ oh tijaniya sɔrɔ la Tiɲɛ. kadiriya sɔrɔ la Ɔhɔ. shafiya sɔrɔ la Tiɲɛ. ne tɛ nin si la be yen je an y'u bɛɛ sɔrɔ yen Allah akbar n'i y'u bɛɛ sɔrɔ yen kaban i bɛ taa k'u bɛɛ to yen siga bitagoyi o tuma na e ye mun suwazi nin bɛɛ la na e ka taabolo ye jumɛn ye wala o ta ah aidra o ɲɛfɔ mɔgɔw ye oh ka maa wɛrɛ ka taabolo bonya a bolo Allah akbar odo a bɛ fɔ olu de ma ko silamɛw je Allah akbar ni wuli nka ni ne ta tɛ Naam. maa o maa mana ta kɛ Ɔhɔ. n'o tɛ ne ta ye Ɔhɔ. ni lebu Ɔhɔ. o ye firawunɛw de ye je siga tola ah zamzami Allah akbar alors an silamɛ dama foyi tɛ yen Ɔhɔ. min b'an dɛsɛ ka bɛn siga tola oi kɛlɛ t'a la o ai o tala e ko e tɛ mawuludu fɛ oh dalilu b'i bolo k'a ti bɛn Allah akbar alihamudulilayi ah o t'i ka danaya O y'i ka danaya ye. liberté kan ka to bɛɛ bolo Tiɲɛ. i k'i ka miiri kɛ ka fɛn dɔ ɲini o je e ka miiri y'a yira Ɔhɔ. ani ka kalan Ɔhɔ. ko mawuludu ti bɛn Allah akbar où est le problème problème te mawuludu ti bɛn e fɛ o y'i ka kalan ye je mais ne y'a kalan cogo min na Ɔhɔ. ne ka dalilu bɛ n bolo oh mawuludu bi bɛn je siga tola e dun y'a dɔn oh fo ka taa ɲɛ wuli hali ni jinɛw nana oh e tɛ se ka ne bɔ n ta kan ai Allah akbar o teke o tuma na mun bɛ yen na ne to n ta kan wala kuma i ka mɔgɔw fɛ Ɔhɔ. don o don a f'u ye oh ko mawuludu ti bɛn Allah akbar maintenant n'i ka dalilu fana ye Ɔhɔ. i k'o d'u ma Tiɲɛ. ko mawuludu ti bɛn Allah akbar o je ne min ko mawuludu bi bɛn na ne fana bɛ n ka mɔgɔw wele Ɔhɔ. mawuludu bi bɛn Tiɲɛ. n bɛna ni n ka dalilu ye Ɔhɔ. n b'a yir'u la Allah akbar mana diɲɛ bɛɛ mana dalilu ninnu mɛn na oh ni min y'i ta faamu o bɛ fara e kan siga tola ni min ye ne ta faamu o bɛ fara ne kan Tiɲɛ. kɛlɛ bɛ min galate ah zamzami Allah akbar nka n'a ma kɛ ne ta ye maa ti si nin na Allah e ye akbar jɔnni ye Allah akbar ninnu de ye silamɛya firawunɛw ye je siga tola u tɛ ala fɛ u tɛ kira fɛ ai i bilala ka na taa nin de défend oh wa a fɔ k'o don dɛ siga Allah akbar abani cɛ fila delila ka ɲɔgɔn sɔrɔ donso fila don oh u taara tile kungo kɔnɔ ala y'a kɛ ah donsoya u ma kungo ma ja siga mɛ u natɔ oh u ɲɛ bɛ gingi dɔ sigilen la oh dugu ma Allah akbar a donsokɛ ko kelen ma ko sogo filɛ siga i n'a fɔ ko sinɛ filɛ oh sinɛni filɛ Allah akbar donsokɛ dɔ in y'a lajɛ tan oh o ko sinɛ tɛ dɛ siga a ko sinɛ don Allah akbar a ko n ka cɛ ɲɛ b'a la ko sinɛ tɛ dɛ a ko ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sinɛ don Allah akbar siga o tuma na u taamana ka na oh fo ka na surunya na cɛ bɛ k'a fɔ cɛ dɔ ye ko kɔnɔ don koyi cɛ ko ko kɔnɔ tɛ ko sinɛ don Allah akbar u sera a ma min kɛ Ɔhɔ. a panna ah Allah akbar u ɲɛ bɛ kɔnɔ taatɔ la je cɛ ko a ma ne m'a fɔ ye n ko kɔnɔ don a ko ghazalatun wa in tarat ah zamzami wala wala a ko sinɛ don hali n'a panna sinɛ don Allah akbar ah Allah akbar ha siga ah Allah akbar mais
ima silamɛw man ka kɛ sentinelle ye ayi i bɛ sentinelle kɔrɔ dɔn wa wala wala ko i jɔ yan Allahu akbar kana to maa ka tɛmɛ yan siga chef de y'a fɔ siga to la chef ye ordre di ka ban e k'i jɔ yan kana to maa ka tɛmɛ yan kuma duman de b'o la ayi i b'i jɔ non n'i nana a b'a fɔ non taa yen fɛ Allahu akbar n'i ko i bɛ kuma cogo cogo non consigne de dira ko maa ti tɛmɛ sentinelle jɔra ko maa ti tɛmɛ maa bɛ tɛmɛ de a tɛ tɛmɛ o kuma na silamɛ ti kɛ sentinelle ye ten Allahu akbar zamzamiw sinɛ don hali n'a panna o ye a dir'i ma ko t'i jɔ ni nin ye nin kana bɔ i bolo dɛ n'i ko i b'o fara i kan o ti sɔn parce que o ta dilen don a ma o ka sɔrɔ b'o la n'o farali kan a bɛ bi siga t'o la o de y'anw ka silamɛya gɛlɛya mali la yan Allahu akbar walima afiriki yan walima diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ siga t'o la o don an tɛna don histoire la bi ayi Allahu akbar mais ni dɔɔnin farala si kan hali n'o ma kɛ wajulikɛ yɔrɔ la silamɛya ye mun ye mun don n'a kan Allahu akbar silamɛw ma bɛn mun na u fara kun ni dɔɔnin farala si kan kunfinw bɛna sɔn siga t'a la a dafalen ni ala sɔnna idra n bɛ fɛ ka min fɔ ye kunfinw n b'a dɔn an min bɛ fɔ u b'a dɔn parce que ala y'an bɛɛ da ko an ka kɛ silamɛ ye mais a ko baganw sen t'a la mais munna a ko anw ka kɛ silamɛ ye anw mɔgɔw ko a ye hakili di an ma o hakili miiriya kɔnɔ i bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔn ni kuma fɔra jama ye a bɛ faamu ni hakilitigiw bɛ yen n'u y'a analyser u b'u ta fa dɔn n bɛ fɛ k'a fɔ silamɛya ye diinɛ min ye a donna mali kɔnɔ don cogo min na maliyɛnw y'a minɛ cogo min na n'a sɔrɔla tiɲɛ yɛrɛ tun b'u bolo bilahi mali tun bɛ ja sous région bɛɛ ye silamɛya b'anw bolo yan cogo min na c'est à dire selila ka ca yan cogo min na misiri ka ca cogo min na karamɔgɔ ka ca cogo min na n bɛ ala fɛ ka ca cogo min na ni tiɲɛ kun fɔr'u ye mali tun bɛ lafiya mali tun bɛ lafiya parce que u y'an ka base de man ɲɛ an fa bɛ ka nɛni nin de la an ba bɛ ka nɛni nin de la dorokɛlaw bɛ ka sara k'u k'an nɛni nin de la mais hasbunallahu wa ni'mal wakil silamɛya base min dira ma anw fɛ yan n'an y'o kɛ base ye o de kɛra tiɲɛni ye mun dira anw ma yan seli sun cɛ ka bɔ hiji a banna n'i ka dɛbɛnni yer'i bolo dɔrɔn k'i ɲɛsin Allahu akbar aw de ye silamɛ ye sa mais o Allahu akbar in kɔnɔ i bɛ walimuso tigɛ i denw bɛ ka wolo wali duw kɔnɔ hasidi tɛmɛ d'i kan sogo kɛnɛ bɛ ka taa don i sɛnɛkɛɲɔgɔn ka foro la k'a ka foro ka cɛn furamugu bɛ ka yuguyugu cɛ ka bitigi da la k'a garisɛgɛ ka nagasi alors mais ni mikoro ko Allahu akbar a daminɛna dɛ Amara e labɛnna misiri welela dɛ kala a banna guerre ye nin de ye an bɛ sa ka dɛ non an tɛ réclé galonfi mɔgɔ bɛ sa misiri kɔnɔ kafiri min sara ka boli kunna a ka kusi ye ala fɛ manil fars manil muhi manil mumitu manil nasir manil kafi wahid ola su in na ne ye hakili jiginna aya suran kelen dama ta kunfinw dama hakili jiginni tɛ dɛ
ka an karamɔgɔw fana hakili jigin Allahu Akbar. kuranɛ de y'an ka fɛn bɛɛ ye Siga t'o la. kuranɛ de y'an ka fɛn bɛɛ ye Allahu Akbar. hadisa minnu fana Hein? ni mutawatiriw don Ɔhɔ. o faralen bɛ kuranɛ kan Siga t'o la. hali min tɛ mutawatiriw ye n'a kɛnɛya sabatilen don o faralen don kuranɛ kan Tiɲɛ. ka Siga t'o la. baara nɔgɔya silamɛw bolo Siga t'o la. anw bɛ baara k'o de kan Siga t'a la. mɛ kuranɛ Ɔhɔ. n'a kun faamuna an ti kɛ ten Ayi Allahu Akbar. Siga n t'o bɛ la. fɛ ka mun fɔ Ɔhɔ. an bɛɛ bɛ kuranɛ kalan kuranɛ karamɔgɔ bɛɛ sunkalo fɛ bɛɛ bɛ tafsiri a bɛ tafsiri ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ Tiɲɛ. Bɛ kɛ. karamɔgɔw bɛ sigi ko an bɛ tafsiri kɛ Allahu Akbar. mɛ i yɛrɛ bɛ karamɔgɔ dɔ ka tafsiri lamɛn Ɔhɔ. a bɛ ka kuma ten Siga. c'est à dire a bɛ ka lɛtiri kalan kuwa Tiɲɛ. ala ye kuranɛ min jigin a bɛ ka k'o de fɔ dɛ Ɔhɔ. mɛ a bɛ ka lɛtiri de don Allahu Akbar. mɛ détail Ayi o t'a la. ka ta'amuku kɛ fana Ɔhɔ. fi talabillahi Siga. litilka al-aya aw sura Ɔhɔ. o tɛ yen Ayi o t'a la. n'i bɛ ka kuranɛ kalan Ɔhɔ. kuranɛ ye ala kumakan de ye Siga t'o la. ka na di an ma Allahu Akbar. Siga. n'i y'o lɛtiri kalan ten Ɔhɔ. walima k'a discours kalan ten Naam. sans détail i yɛrɛ m'i miiri a kɔrɔ la i m'i miiri ala mago bɛ mun na Siga. o kuranɛ foyi t'e bolo Ayi foyi. o de dekun b'an kan n'o tɛ kuranɛ y'a ban koyi Tiɲɛ. kuranɛ y'a ban Allahu Akbar. Siga. n ye suran kelen dɔrɔn ta Ɔhɔ. wa shamsi i y'a dɔn bɛɛ b'o dɔn O dɔnnen don. wa shamsi Siga. duguma suran don O don. Allahu Akbar. Ayi mɛ n'i ye wa shamsi lajɛ Naam. k'a kalantɔ lajɛ an ka karamɔgɔw fɛ tafsiri la kalandenw ye Ɔhɔ. i bɛ bana Siga. wa shamsi dama tɛ dɛ kuranɛ bɛɛ Allahu Akbar. Siga. tafsiri la i bɛ bana Allahu Akbar. bilayi parce que i yɛrɛ b'a ye Ɔhɔ. karamɔgɔ bɛ ka min fɔ Ɔhɔ. a tɛ ka k'a hakili boli ala ka kuma kan Allahu Akbar. a tɛ ka ka ala ka jalala lajɛ a kumatɔ a tɛ ka k'a lajɛ nin kuma in kɔrɔ ye di Ɔhɔ. Allahu Akbar. wa shamsi ta Ɔhɔ. kalenko 7 de b'a la Siga. mɛ n'an yɛrɛ y'a lajɛ dutigi Ɔhɔ. cɛkɔrɔba diminen a ka du kɔnɔ Ɔhɔ. a ko n kɛlen na ala la Naam. Siga. duden bɛɛ b'a lamɛn o yɔrɔ la a bɛ fɛ ka mun fɔ Siga t'o la. dutigi diminen Ɔhɔ. k'i kale Ɔhɔ. duden bɛɛ b'a lamɛn Allahu Akbar. a mun bɛ yen Siga. Bɛ lajɛ. musow b'a lamɛn Siga t'o la. a denw b'a lamɛn ko mun bɛ yen Wallahi. bɔ y'i kale Ɔhɔ. bɔ y'i kale kabini o yɔrɔ la e hakili ye fɛn dɔ sama ka ban Siga t'o la. ko an k'a lajɛ mun bɛ yen Ɔhɔ. mɛ buwatigi kale na Naam. Siga. i tɛmɛn'o kan lɛtiri lama Allahu Akbar. ko in ma faamu A ma faamu. wa shamsi dama lajɛ Ɔhɔ. ala ko wa shamsi kɔnɔ Ɔhɔ. a ko wa shamsi Ɔhɔ. wa duha Allahu Akbar. ne ala kale Siga. tile la Ah. min kɛn bɛ ka yeelen bɔ aw ye Allahu Akbar. wal kamari Ɔhɔ. iza talaha Allahu Akbar. n kale na kalo la Ɔhɔ. ni tile binna a b'ale bɔlen ye Ah. n kale na o la Allahu Akbar. a ma dan ye dɛ Ayi. a ko waleyli Ɔhɔ. iza yaksha Allahu Akbar. ne ala kale na su la Naam. n'a dibi donna Siga. mɛ nin kelen o kelen kaleni kelen o kelen Ɔhɔ. i bɛ kalo k'a kɔrɔ kan k'a fɔ kalandenw Allahu Akbar. O ye tiɲɛ. recherche scientifique yɛrɛ ka ɲinini na Ɔhɔ. wa shamsi wa duhaha Naam. kabako ba de bɛ yen Tiɲɛ. Siga t'o la. tile n'a yeelen Ah. mɛ ka sɔrɔ tile bɛ se ka bɔ yeelen da la Allahu Akbar. O ye tiɲɛ. kabako dama bɛ na recherche tigiw yɛrɛ fɛ Tiɲɛ. minnu tɛ silamɛ fiyɛ Allahu Akbar. wal kamari iza talaha n gale na kalo la n'a tugura tile nɔfɛ Siga. Ah. wal leyli Naam. iza yakshaha n gale na sufɛla la Ɔhɔ. ni dibi donna Allahu Akbar. jabara a ma dan ye dɛ a ko wasama'i wa ma banaha Siga. ne ala kalenna kabakolo la Naam. ani masa min y'a dilan Ɔhɔ. Allahu Akbar.
ako wala ardi ngale na duguma kolo la adamadenw a bɛ min kan wa ma tɔha ani masa min y'a fɛnsɛn aw sen kɔrɔ wa nafsin ne ala kalenna ni na wa ma sawaha ani ala min ye ni da k'a darakɛ a ma dan ye dɛ a ko fa alhamaha ngale na ala la min ye ni ladɔnniya fujuraha a ka tiɲɛni na wa taqwaha a n'a ka ala ɲɛsiranya la kalen wolonfila ala y'a bɛɛ tugu ɲɔgɔn na mɛ jawabul qasami kɛra mun ye cɛkɔrɔ ala ko sisan qad aflaha man zakaha ala y'i kale k'a kale k'a kale ka sɔrɔ k'a fɔ ko lahara mana se jɔnw maa si ti don ka alijinɛ na maa si fo mɔgɔ min zaka mɔgɔ min y'a ni ko k'a jɛ k'a sanuya mɔgɔ min y'a ni ko k'a jɛ k'a sanuya amin k'i ni ko ka bɔ walimuso jurumu na k'i ni ko ka bɔ hasidiya la k'i ni ko ka bɔ walinafolo détournel la k'i ni ko ka bɔ janfa dabalijugukɛ la k'i ni ko ka bɔ nkalontigɛ la ala kɛtɔ ka kira ci a ye mun fɔ a ye a ko wasiyabaka fatahir a ko mamadu n ka kiraya lase n i ka fini saniya fɔlɔ wasiyabaka fatahir i ka fini saniya an ye mun ta saniya la ko i ka t'i ka dɔlɔki ko k'a jɛ fini saniya o bamanankan b'an yɛrɛ fɛ yan karisa i ka fini nɔgɔlen don dɛ karisa ka fini nɔgɔlen don n'o dugumakolo nɔgɔ ko tɛ ko i jogo ka jugu karisa ka fini nɔgɔlen don karisa ye jogo jugu ye o tuma na wasiyabaka fatahir muhamadu i ka fini saniya yanni i ka kiraya lase ko i bɛ ne ala bato i ka fini saniya ji saniya bɛ se ka yaala mɛ a t'i dan yɛlɛ wasiyabaka fatahir i ka fini saniya o kɔrɔ i jogo dilan ka ɲɛ o tuma na yan a ko maa si kunna ti ja qad aflaha man kale ni wolonfila kɔfɛ mɛ i yɛrɛ bɛ tafsirikɛlaw tɛmɛntɔ ye nin kan i b'a fɔ u m'a ye qad aflaha man mɔgɔ de kunna jara lahara mɛ an karamɔgɔ ye kɔni kalanna i ye kuranɛ durusi durusili dama tɛ e bɛ fɛn dɔ kuranɛ na hali kira tile la maa t'o dɔn mɛ o dɔnniba in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ko yɛlɛmɛna e bolo wa a bɛ ala bolo de ni ko bɛ ala bolo ala ko maa ti don alijinɛ na qad aflaha man mɔgɔ de kunna jara zakaha mɔgɔ min y'a ni saniya yanni ka se ni ala amin mɔgɔ min y'a ni saniya yanni ka se ni ala an kana karamɔgɔw an kana mɔgɔw nɛgɛ wa ma ala rasuli ilal balagh foyi tɛ kira ka ciseli kɔ a ye wulibali fɔ ala ka jɔnw ye n'u ma sɔn aw y'a seko mɛ n'a ye mɔgɔw nɛgɛ ala ka danga bɛɛ nkalontigɛ ala ka ala ka danga bɛɛ nkalontigɛ ala kan amin qad aflaha man zakaha mɔgɔ min y'a ni saniya k'olu de ye alijinɛnadenw ye mana jahanɛmɛnaden ye jeni ye ala a ko wa qad khaba man dassaha a y'a fila tugu ɲɔgɔn na ni ko k'a jɛ nka mɔgɔ kunna koyara man dassaha ni maa min y'a ni ɲagami jaba ni namara asilamɛw n'a danna ni kuranɛ suran kelen ma
nin b'a bolo wallahi nin b'a bɔ dekun jumɛn bɛ jamana in kan bi java ni nkalon siga t'o la o don seli kɔni an bɛ k'a sɛbɛn kɔrɔ kɛ tiɲɛ misiri yɛrɛ bɛna caya so ye alilahu akibaru mais ni ne kumana aw fɛ ala kɛra ni sahabaw tiɲɛ aw m'u ye ne m'u ye ayi alilahu akibaru mais n'a fɔra o fɛn o fɛn ko kira ni sahabaw foyi t'i dingɛ a kɔnɔ jogo ɲumanya ɲɔgɔn kanu sabati hɛrɛ tiɲɛ siga t'o la o dama don mais anw de ko an bɛ ka k'olu ladege bi wallahi karamɔgɔw de bɛ kira nɔ na siga ala k'i sara amin karamɔgɔw de bɛ kiraw nɔ na bon o kumana ni karamɔgɔw bɛ kiraw nɔ na karamɔgɔw de ka kan ka kiraw jogo jira kunfinw na ni da ye wa ni da ye ani yɛrɛ jogo ye siga t'a la a jira a silamɛw lahara a ma nɔgɔn dɛ a yɛrɛ bɛɛ ɲɛ b'a la seko tɛ miliyari b'i bolo i bɛ sa k'a to faama sɔrɔdasiw kɛn bɛ k'i garide marifa b'u bolo kolonkalani b'u bolo n'o ye lanserekɛti ye o b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo u bɛ ka k'e garide mɛlɛkɛli mawuti bɛ n'i ta hali maa ti kuma ni ko gɛlɛyara karamɔgɔw bɛ wele nasi bɛ fɛn ɲɛ sebe bɛ fɛn ɲɛ nka sebe sɛbɛnna ni nasitigi yɛrɛ don dɔ la mɛlɛkɛli mawuti bɛ na ni minɛ sebe ni nasi cɛ a tɛ se ka foyi bali o kumana se bɛɛ ye ala de ta ye mɔgɔ ka n'i yɛrɛ nɛgɛ an kana an yɛrɛ nɛgɛ dɛ k'o bɛ ban k'o bɛ ban k'o bɛ ban don dɔ la a bɛ k'i n'a fɔ an kun tɛ yan i kelen dɔrɔn de bɛ ta ka bɔ i ka so ma i ye tɔɔrɔ bɛɛ kɛ yanni i ka so in papiye sɔrɔ a jara don o don i bɛ mɛri fɛ yen i bɛ tile k'i sigi a b'a fɔ sini i ka na fo ka taa papiye sɔrɔ ka tila ka baara daminɛ ka so jɔ ka nafolo ɲini ka muso furu ka n'olu bila so kɔnɔ ka denw sɔrɔ k'olu balo k'u furakɛ nafolo sɔrɔla hɛrɛ sɔrɔla mais sɔɔni dɔrɔn i ni bɛ bɔ i la i yɛrɛ denw dɛ olu de bɛ mɔgɔw wele ko a ye na dɛ amara i ka cɛ a ka fɛn ma ɲɛ dɛ a fatura sisan la ilaha illallah wa a banna koyi i ta banna dɛ wari bi to yan fɛn bɛɛ bi to yan ala de b'i kɔnɔ sa ala b'i kɔnɔ min b'a juger a kɛra a ɲɛna seere wele t'a la a kɛra ala ɲɛna i ye fɛn o fɛn kɛ ala bɔra a bɛɛ kalama ala b'a bɛɛ kalama i bɛ sɔrɔ ka cɛ an karamɔgɔ ka t'i da dingɛnin in kɔnɔ a koronnen don i yɛrɛ denkɛ bɛ yen i den bɛ yen i kɔrɔw n'i dɔgɔw bɛ yen maa si t'a fɔ ko a y'a muɲu dɔɔnin la a y'a teliya sa n'u ma na a tɛ taa n'a ye wa n ko jigitigɛ da de don i yɛrɛ de bɛ tugu u kɔ i fa b'u bolo an ka taa n'u fɛngɛna u b'a ni den ka dɔgɔ yɛrɛ u b'a la a den nana lasina na jigin yan den fitinin jigin dɛ i k'i fa i ka mɔgɔw dɛmɛ a k'a fa su da jigi tigɛra amin i datugulen sa mun bɛ yen i sara ka dɔɔnin min to i musow b'a daminɛ a kana sɔn tile dɔ in bɛ min a ka cɛso tile a y'o ɲini dɛ a y'o ɲini minɛ ta ka n'o sɔrɔ a ye cɛso tile ɲini walahi a kɛra i la ɲinɛnkɛrɛ ko cɛso tile bɛ ɲini mun kama a muso bandi dɔ ka na taa dayɛlɛ ka wari ta o kumana a ye cɛso tile ɲini dɛ kabini ye min b'a ta fɔ min t'a ta fɔ bɛɛ bɛ miiri daminɛ i musow kɔni dɔ b'a miiri a dɔgɔkɛ in kɔni o na ne furu siri dɔ b'a fɔ ne kɔni ti furu a dɔgɔnin ma
o ni maa tɔgɔ k'o fɔ dɛ ɔhɔ o kelen bɛ ka k'o fɔ siga t'o la ne kɔni tɛ fura dɔgɔnin ma siga a terikɛ Musa Jan in kɔni ne kɔni ɲɛsin b'o de Allahu Akbar Aïdara siga Allahu Akbar o de ma don a kɛra jɛni na a kɛr'i la a kɛra de la siga t'o la o kumana i ka sini labɛn i yɛrɛ ye naam siga t'o la i ka denmisɛnw ladon i k'u jogo dilan ɔhɔ la yadkhulul jannata sayyi'u milka Allahu Akbar ala kɛra ka wulibali don Tiɲɛ. maa o maa sara ka mara jugu to i kɔ ko ala yɛrɛ jinɛ haramu i ma siga i denw Tiɲɛ. ka sa k'i denw to walimuso tigɛ la Ɔhɔ. ka sa k'i denw to babila janya la Ɔhɔ. e bɛ misiri kɔnɔ Tiɲɛ. e m'i denw jogo don Naam. e ka sa ten Ɔhɔ. hali ni kira t'u sera lahara Naam. o kulu ɲɔgɔnna Ɔhɔ. i bɛ taa jahanamɛ kɔnɔ Ah. kira ko lamɔjugukɛla ti kisi siga Allahu olu Akbar denw de filɛ mɔgɔw la nin Tiɲɛ siga t'o la fan bɛɛ Aïdara faw bɛ misiri kɔnɔ ɔhɔ denw de bɛ ka balawu jigin mɔgɔw kan Tiɲɛ siga t'o la Allahu Akbar baw bɛ misiri kɔnɔ Naam. o denw de bɛ ka balawu jigin mɔgɔw kan Tiɲɛ. aw bɛ mun na misiri kɔnɔ foyi ala ko lamɔkɛla jugu ti don alijinɛ na siga Allahu Akbar a tɛ don ne dɛsɛra bɛ yen ɔhɔ hali kira dɔw dɛsɛra siga t'o la mɔgɔ bɛ dɛsɛ i denw na ɔhɔ i bɛ dɛsɛ i ka lamɔ dɔw la Tiɲɛ. nka diɲɛ bɛɛ b'a dɔn i dɛsɛra siga t'o la ala b'a dɔn i dɛsɛra Ɔhɔ. wa diɲɛ b'a dɔn i dɛsɛra Tiɲɛ siga t'o la Aïdara mɛ ani k'i denw bila bajanya la ten u bɛ dɔrɔgu ta ka mɔgɔw tɔɲɔ siga seli t'a la dɛ hali n'i sara misiri kɔnɔ i ti kisi Allahu Akbar karamɔgɔw Naam. a ye jɔ ala kɔfɛ Ɔhɔ. a ka ala ka tiɲɛ fɔ Tiɲɛ. c'est-à-dire tiɲɛ fɔ t'i mangoya manja bɛ ala de bolo Tiɲɛ. elle izzatu Ɔhɔ. lillahi jamian bonya bɛɛ ye ala ta de Tiɲɛ siga t'o la a bani Allahu Akbar o ye tiɲɛ a ye to ala kɔfɛ Tiɲɛ siga t'a la a ye to ala kɔfɛ Allahu Akbar karamɔgɔw a ye to ala kɔfɛ Allahu Akbar a ye to ala kɔfɛ a kana siran dɛ Ayi. a ye to ala kɔfɛ a ka ala ka tiɲɛ fɔ Tiɲɛ bilahi Ɔhɔ. i bɛ min fɛ yan i b'a sɔrɔ Tiɲɛ. i bɛ min fɛ yan i b'a sɔrɔ Allahu Akbar o ye wulibali ye mawuli mɛ n'i ye mɔgɔ nɛgɛ siga i ka kuma jara a tulo la mɛ a bɛ tigɛ i la a dɛ bɛ tigɛ a bɛ tigɛ i la Allahu Akbar ne y'o de fɔ karamɔgɔ ye wallahi waritigi wo Ɔhɔ. faamaw wo Ɔhɔ. an ka jɛ nin bɛɛ kɔ Allahu Akbar siga an ka to faamaw ka faama kɔ ɔhɔ a kana jigi tigɛ ala la Ayi. walahi n'i sɛmɛ ala la a b'i wasa Tiɲɛ siga t'o la man yatawakkal ala Allah kɛfa Allahu Akbar o ye tiɲɛ karamɔgɔw an ka tiɲɛ fɔ ɔhɔ an bɛ balo hɛrɛ la yan Tiɲɛ. an bɛ ala sɔrɔ hɛrɛ la Allahu Akbar o bɛ kɛ Aïdara i bɛ min namara tigɛlen don i la Tiɲɛ siga t'o la a ye tiɲɛ fɔ kunfin min Allahu Akbar a ye tiɲɛ fɔ kunfin Allahu Akbar jamana tiɲɛna a tiɲɛna a fɔra éducation tiɲɛna dɔrɔgu siga o kɛra mali marabaatiga ye bi Allahu Akbar mɛ an bɛ kuma faamaw fɛ don o don Ɔhɔ. an bɛ ka kuma u fɛ fana Tiɲɛ. mɛ faamaw denw t'a ta dɛ ayi Allahu Akbar olu lamɔna ka ɲɛ olu faw bolo siga t'o la ah non a bɛɛ b'anw de kan o. siga t'o la anw fantandenw Naam. a bɛɛ b'anw de kan Tiɲɛ faamaw denw t'a ta Ayi. olu bɛ ka k'u denw kalan de Ɔhɔ. k'u éduquer Ɔhɔ. ko n'u tɛ yen olu kana anw mara a Tiɲɛ n'an denw Allahu Akbar o dama mɛ anw denw de bɛ ka dɔrɔgu ta Ɔhɔ. ka fanɛni kɛ ka banɛni kɛ Ɔhɔ. ka ɲɔgɔn sɔgɔ ni muru ye siga ka taa sira tigɛ mɔgɔw ɲɛ k'u ka nafolo minɛ Allahu Akbar alors n'an y'an sigi ko faamaw a bɛ k'anw de la a bɛ kana siga t'o la munna alimamiw ti kutuba yɛlɛ nin kan siga Allahu Akbar a ka kan munna karamɔgɔw ti wajuli yɛlɛmɛ dɔɔni siga a yɛrɛ dun y'a dɔn i ni ala cɛ min fili kɔfɛ misiri kɔnɔ ka seli Ɔhɔ. i y'a dɔn i ni ala cɛ a bɛ jahanamɛ kɔnɔ Tiɲɛ. a ka mara cogoya kama Ɔhɔ. wa e yɛrɛ bɛ jahanamɛ kɔnɔ parce que i ma fɛn fɔ a ye Tiɲɛ siga t'a la Aïdara karamɔgɔw an ka to ala kɔ siga t'a la kana siran dɛ ayi ayi mɔgɔ caman se ko n'i y'a fɔ dɔrɔn u b'i neni u b'i neni ala kira nenina an nenina siga ala kira bɔra halalaya la ko a fa den tɛ Allahu Akbar ala kira ɲin fila kari la naam kafiriw fɛ e t'o kalama wa siga a b'a kalama ala kira gɛnna ka bɔ a faso la naam a taara sa tuma fɛ madina Allahu Akbar bali e ko i b'o kira nɔfɛ e bi sira k'u b'i neni
ni bi mun ci foyi a bi fɛn tiɲɛ ɔhɔ tiɲɛnikɛla de ye. siga t'o la n'i bɛ ala kɔ ni jinɛ ni adamaden bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'i kelen dɔgɔya ɔhɔ ala b'i kɔrɔta. tiɲɛ siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye ala y'o fɔ kuranɛ na o. ɔhɔ bonya nka Hayidara tɛna faama ma bilen dɛ. ayi muso ye dulokiba don ŋana. tiɲɛ ayiwa a yɛrɛ ɲɛ bɛ n parilen la. siga t'o la ayiwa ala ka hɛrɛ caya buguni. ami ala ka hɛrɛ caya buguni. Amin. sɔli ala rasul. Hayidara Isa?